Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati nafungula maandiko matakatifu, wakati napata kufungua maandiko matakatifu, ninaona mambo mengi, ila acha tu tupatie kitu kidogo, kwa sababu Biblia si kitabu tu kama vile gisi watu wanavyofikiria. Biblia ni kitabu ambacho kinao nguvu kubwa kwenye ulimwengu wa kiroho, hata pia na kwenye ulimwengu wa kimwili, kwa sababu Biblia inafundisha mambo mengi sana. Biblia ni kitabu ambacho kina nguvu zisizokuwa za kawaida na zisizoonekana kwa macho ya kawaida. Unapokuwa ukisoma maandiko matakatifu, rafiki yangu, ninakusihi sana, jikaze uwe mtulivu, jikaze ufocus na mambo yako, tena ujikaze usikuwe uko nawaza kitu chochote. Donc uko tu uko nawaza kumaandiko matakatifu. Ya pili, ingelikuwa vizuri sana unapokuwa ukisoma Roho Mtakatifu uombe ujio wake akuwe hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wengi wanasoma Biblia kuhalisia wa kimwili, lakini kusoma Biblia ni uhalisia wa kiroho. Kuna muda ambao nililamuka, ilikuwa saa 8 usiku. Nilipata kuamka, nikafungua Bible yangu, nikaanza kusoma. Nikasoma. Nikajikuta niko kwenye ingine ulimwengu. Donc msingisi kanibeba, nikajikuta niko nasoma nikajikuta nilishakuwa fasi ingine. Wakati nilijikuta niliona mambo mengi kwenye ulimwengu wa kiroho. Rafiki yangu, Biblia si kitabu cha mchezo. Biblia si kitabu cha mchezo. Naomba uwe na watu ambao wanao vigezo vyote kwenye maandiko matakatifu, yani wale ambao watakao kuongoza, kwa sababu kila mtu anaye kiongozi wa kumuongoza kwenye maisha. Na ya pili, usisahau ya kwamba huyu ambaye atakaye kuongoza naye ni mwanadamu. Kisha kuna kiongozi mkubwa ambaye anayeongoza kila mmoja wetu, ambaye aliyemwamini Kristo kwa kweli na kwa haki. Huyo kiongozi anaitwa Roho Mtakatifu. Ndugu yangu, watakuongoza namna ya kusoma wanadamu, watakufundisha mambo mengi, ila tia mwakili, hao ni wanadamu. Ila Mungu ndiye anayeongoza kwa kweli na kwa haki. Yani Roho Mtakatifu akishakuongoza hautashindwa na lolote.